Hello guys, so niagi day mi karon sa itawag nila og Pangil Bridge. Mao ni ang bag-ong tulay diri guys. Itawag nila the longest bridge in the Mindanao. So mao ni karon guys, mao ni karon ang among gigian. Mao ni nga tulay nagdugtong sa gikan ni sa Tubod. Tabok ni siya sa Tangob City. Samis-samis. So mao ni siya guys. So mao ni siya nga tulay. Ang gitas-on na ni nga tulay guys is total ni siya og 3.7 kilometers. Pero ang pinakatulay ra gid niya is 3.1 kilometers. So taas ni siya guys. So the longest ni siya sa Mindanao nga tulay. So di pa gini dugay guys na tulay. Karon pa mi kaagi ani. So maging gisulayan og agi og unsa gining Pangil Bridge. So mao din ni siya guys. So nindot kay siya Balingay Street. Nindot kayo siya nga tulay. So kamo nga wala pa kagi diri guys, walayin ninyo kagi. Nindot kayo siya guys. Tabok gi siya og dagat. Grabe ka nindot ni nga tulay guys. The longest bridge in Mindanao. Pangil Bridge. Amo ni gitawag og Pangil Bridge guys. Ikan siya sa Tubod. Town of Tubod dayon tabok sa Tangob City. So grabe kataas ning tulaya guys. Straight gi kayo walay liko. So nindot kayo guys, sulayin ninyo kagi diri kung makari mo og Mindanao. Sa Misamis, sa Occidental, Oriental. Dayon mo tabok mo sa Osamis. Diri mo agi guys.